Para iti damag ay ayam, opisyalet akasali ti Filipino tennis star Alex Yala iti main draw ti US Open nga isu ti may kadwa apan nagsali na iti kangrunaan nga torneo tinasao a Grand Slam event. Karaman tinagan ni Yala iti official entry list ti US Open ang mapasamak manipod August 30 aging nga September 13 kaspaset iti may kapat ang maodya Grand Slam main draw appearance ita a season. Mangnamnama ti 19-year-old tennis standout ngagdama nga adday ti number 29 ranking ti Women's Tennis Association ang may tuloy na iti napintas sa kampanya na kadagiti Grand Slam kalpasan ang nabalay iti laban na iti Wimbledon. Iti Wimbledon imabot ni Iyala iti rank of 16 kalpasan nga inabak na ti defending champion ang Iga Swiatek ang maibilang kas may sa kadagiti dakila balay iti karera na. Dilan ti damagay ayam para iti Bombo ni San Bios, Shock ni Bombo Jonathan Cabildo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!